Okay, so here we are guys sa may Paraiso Escondido. That's our view. And now, dito naman tamakon. Grabe, sa pagkatinaw ganyan no? As in, tinaw-tinaw, wala akong masasabing sama. Char. Piling ko danlog. Oh, baka sinilas. Okay. Danlog siya. Wala ka na. Perfect. Wala ka namin. Di pa picture sa kwan. Oh. Sabat ko. Baka correct niyo. Para umatol. Sige ah. Guys, pag walang tatapos paligo, no? Tira out, bye-bye. Dami ko dyan guys, as in, kita nyo, one siya ng katinlo, tapos stones everywhere. Kadamo sa ilaga paligo daw. So pag walang tatapos paligo, tara wayawayan na kadali. Tapos hindi makadala siguro sa puntang. Tapos ginagin saka na ito. Amazing, diba? Let's go. Dito nga side guys, oh. Sa may kabatuhan di, oh. Another rock formation. Ay lang, may gabilin ko memory. Ariyo? Another one. As in-out with you guys. Oh? Look at this. Look at this everyone. Okay, kita ano, no? Imagine this beautiful place here in Manhuyod, province of Negros Oriental. Salamat tadi Salamat tadi makalagaw-lagaw. And this is another summer break for us because tomorrow back to work. Back to work. Hi. Taga diri ka mo? Taga Tanhay ka mo. Hi ka man. Hi. Ilonggo ka? No, from Bacolod. Oo. Nang gamay jutay. Gamay. Spaghetti sa proper. Kapit lang. Kapit anay. Ano yun? Dili ka mo nag-lunch? Kuwan lang merienda. Pangpawala. May bilbil. Hi! For tips ay for kuwan memories. Kaya first time ko di mag-kuwan. First time ko mag-visit di. Today guys, so naglagan ko balik agad na kaya nagkuinulan. Ang bag ko nabasa. So diri naman tao nga portion. Medyo danlog siya. Kag medyo taliwis. Okay, mga bato-bato na. But let's still do it. Na makalambot kita dito tani. Pwede lang ko i-astaw May ma-picture lang man ko. Okay, oops. Ay, kadanlog to. Amazing. Asta pa to. Kalambot pa to sila. Palagi din, hindi ko ka-picture. Kaya nabasang screen. Ay. Shit. Chanel. Ay, nabili ng chinelas. Okay. Let's continue. Let's keep on walking, everyone. I'm
kan budlay. It's still doing. Okay, sakat na ko diyan. Okay. Got na more nice na view here. And this one, the look. Oh, just go. Nami no. So if you happen to visit Manhuyo, don't forget nga maglabay diri, lapit ka mo diri guys sa may Paraiso Escondido. One of the best place to visit, to unwind, to relax. Pag hulom-hulom ka mo diri at a very minimal entrance fee, 20 pesos. Tapos dala-dala lang mo di pagkaon, and hindi lang magkalipat nga be a responsible traveler also. Nga hindi nyo lang bala pag-press niyo. Pag gusto lang man ka mo diri mo. But don't forget also to dispose properly your trash, mga plastics ninyo. Okay, it's the environment is giving us this beautiful scene, no? Ang nature, it gives us pure relaxation. However, dapat maging kita responsible with our travels. Okay, so let's go na everyone. Balik ta sa kanata kay mabakal ta something to eat.